салому алейкум бародаро. Видеои имрӯза дар бораи шорткат аст. Шорткат гуфта ки чиро мефаҳмонанд. Мисол бисёри приложениҳо манахе дорам. Мисол мани инстаграм мегирем, пахш кинед инстаграм болоша. Манахе бо отдельно чиҳо мебарад, короче чат, камера, просмотреть действия. Агар просмотреть действияш дороем, якбора саҳифаи мани лайк будагиш кушода мешавад. Шарт нест як инстаграм дуромада аввал дороем главниш мебиёд кунем. Мисол дороем саҳифаи главниш бо инҷа метавонем мо бо воситаи ин как мундариҷа якбора ҳаминҷа равем ё чат ё камера ё просмотреть действия мана. Мисол дигар приложения телеграм мегирем, агар фақат смсошо фикрам мана смсо ҳай яндекса гирем мана ака ҳамин чиз чихел месозанд дар худи Android Studio гуфтод. Ман дар ҳамин мавзӯъ дар ҳамин видео мефаҳмонам барои шумо. Ин асосан типи мундариҷа ворин истифода мебаранд, ё ин ки шумо метавонед приложениро сохта манахе шорткат гуфтаги чӣ созед бо воситаи ҳамин саҳифаҳои шахсиша идора кунед. Ҳоло бо дар рафти видео бо хубтар мефаҳмед. То охир ҳамин видеоро тамошо кунед, бо нафстар мефаҳмед. Барои хотири мекушоем Android Studio. Ман шуруъ кардам мефаҳмонам, қиин нест, кодишам коди бисёр нест. Android Studio кушода шавад. Мана create new project, empty activity, next. Ман мисол мегирам ки shortcut мана хай забонаш Java, дигар чӣ бояд фаҳмед. Финиша пахш мекунем. ҳозир барнома омода мегардад. Мана барнома хай загрузка карда шуд. Ин активитиш барои худи ин мо месозем якта сетедия активити. Мисол мани активитиро отдельно сохтам дар кора. Мани активити чат, активити камера, просмотреть действия ино отдельно активити месозанд ва ҳам дар инҷа как шорткат гуфта мемонад ва дар дохили худи приложениро манахе гуфта мемонад. Агар ин сурати лайк пахш кунем, мисол саҳифаи действия кушода мешавад. Ман мисолаш месозам. Activity, empty activity. Мисол мегирем ки chat activity якта шуд. Ман дута сета месозам. Мана activity, empty activity. Ятедияша мегирем. Мисол чиш гирем? Мана камера activity. бо ятедия мегирем. Мисол бо чӣ гирем? Мана add activity, яъне ягон чӣ дабавид мекараги add activity. Мана сета бояд сохтем. Сета активити сохтем. Мисол активити чат медорем. Ман инҷа барои хотири фарқ карданамон менависем chat activity. Activity камера. Иншам як текст бимонем барои хотири аз дигар активитиҳо фарқ кардан. Horizontal, vertical. Инаш камера activity. ятедия буд add activity. Мана иншам як текст бимонем. Center, horizontal. Шаки add activity. Мана баъд аз шудан месозем ятедия папкаи XML. New folder.
XML resource folder. mana finish. mana papka XML omad. дар дохили папка XML бо як файли shortcut месозем. new XML resource file. اینجا میشه که shortcut root elementش میمونیم که shortcut اسمش میمونه اوکی پخش میکنیم. mana файли shortcut омода гашт. аввал медороем manifest. дар manifest дохили activity да activity ки launcher яъне ки аввал кушода мешавад. мисол дар дохили ин activity наменависем, як бор дар дохили activity launcher яъне action main activity асосинда менависем. mana metadata android name менависем ки android нуқта app нуқта shortcut поинанда android resource анда менависем ки адреси ами файли shortcut интихоб мекунем xml shortcut слеш мемонем ҷуза фикс мекунем. файли manifest тамом, дига ягон кор намекунем. shortcut медороем просто дар дохили shortcut я тегия теги shortcut месозем. инҷанда android я тавай доране ки подсказка намекунад худаш, дигар файлон android нависе худаш мебураяд. ин ҳамин файл shortcut ман намедонам чима подсказка намекунад. android shortcut id баробар слеш мисол ман мегирам ки ята add id шуд бо нишонда android мисол icon холи истад. рои ки ҳол мо дар папки drivable icon месозем, ба инҷанда адресиша менависем. мана мисол drivable ҳоли номи icon менависем чӣ ки бошад. инҷанда бояд ҳедия асоси шиеша навистан дар кор android enabled. ина true мондан дар кора. android icon мондем, enabled мондем. shortcut long label баробар ин мешад ки string name add. mana name add ятедия android shortcut short label. so string short head менависем. тамом инҷаш як тедия месозем теги intent инҷанда менависем ки android action баробар mana android нуқта action нуқта intent
نقطه view با حرف کلام می نویسیم. پایان اندروید تارگت پکیج تارگت پکیج شد. داخل ناخونه کندن که ادرسی فایل اساسی میگیریم. ادرسی مین اکتیویتی یعنی اول مین اکتیویتی که شده میگه که در manifest launcher شنده مین اکتیویتی های یعنی میخوایم میگیریم کپیروار اینجا مستعمل میکنیم. پایاننده می‌نویسیم اندروید تارگت کلاس مستعمل میکنیم بودن نقطه اکتیویتی اد میمونیم. ما اد اکتیویتی تمام این قسمش تمام همین میگیریم خیلی کپیروار میکنیم و برای دیگه اکتیویتی ها دوتا اکتیویتی اد اکتیویتی کامera اینش اکتیویتی چات من پست همین علیش میکنیم میگیریم اکتیویتی مثال کامera ID true drivable string name camera short camera من اینجا در نقطه اکتیویتی کامرا میگیریم. اینجا میگیریم که با چات ID name chat short chat شد. short chat من این کلاسش طور میکنیم نقطه chat activity نه فکرم باید طور باشد اد خود انکنون هم تو باله ایندیش بیا با پخش کنیم override resource in XML ورسیون 25 گفتگی های من این رو پخش میکنیم. حالا در داخل فایل XML یک تعدیه فایل شورتکات ها من یک تعدیه سا 25 شه من این یک مانگیش او دلیل میکنیم. یک مانگی برای ما در کار نیست دلیته یا کنه این گفتگی که همین فایل او دلیل کرده میخوای او کش میکنیم. من این دوی مانگیش سرینسش گفتگی که هر دوشو دلیل کنم یا که فقط همینم اگر هم گویم هر دوشو دلیل میکنم نمیگیم اینجا در نو خیلی دلیت الوی باش میکنیم. من او این حالا یات شورتکاتی 25 مون دیگرش او دلیل کرد اینجا اندازی پروستو بیاش میمونیم. ایکونکاش هم من مثال من خیلی ایکونکا هست کنیم داریم حاضر ببینم چی کار میکنه دارم من اینستاگرام پاش کرده استعمال من خیلی ایکونکای چات ایکونکای لایک کامera من ایکونکا رو میمونیم. نیو وکتور اسیت قبول نمیکند ایمیج اسیت میمونیم. ایمیج اسیت من اینجا در کلیپ آرت مونیم حالا که ایکونکای خودش میبرم من مثال میگیریم add icon ok مثال نامش می‌نویسیم که add icon add next finish foreground چه می‌سازد background چه می‌سازد من icon add background icon add foreground background پشتش foreground پیش for علاقه پیش میشد. icon add ساختیم می‌سازیم یا تیدیا icon camera برای اکتیویتی کامرایی میتونیم بنویسیم که کامرا یا تعدیه میسازیم ایکونکا برای چات اکتیویتی چات
مسیج مثال گرفت شده. شما میتونید برای چه در کار باشد استفاده برای چت فینیش آخه شد تریوبلی ایدنده بنویسیم که icon add foreground چی بنویسیم foreground kameranda icon kişi memnunum ki icon chat foreground نشت وجود mana صورت چت اومد میگیریم ای کامera بوده کامera میسازیم چت icon slash нижний тире chat foreground анакун месозем string ша мани номоша name add short add value strings string name misol name add و فکرم خیلی بود مانا شد name add نام اکتیویتی رو می نویسیم activity add مانا خیلی دویمش short add می شد add activity add short activity یعنی برعکس نویسیم با فکر ما بهتره stavit خیلی همینه میگیریم کپی را میگیم برای دیگر چی هاش stavit اینجا میشد که name chat short chat activity short activity خیلی فرق نداره شورتر میشد کامera و اینجا میشد کامera activity و فکرم باید طوری باشد من یه بار دیگه در اون پرایورکش میکنیم name add short add camera name camera short camera chat name chat short chat اگر طوری باشد طوری نوشته باشم باید کار کند اما запуститаш کنیم ببینیم با یگان خطا کرد با اصلاح میکنیم خطاگی را میفهمیمش کجاش خطا میبره نه пускай мене ядерванда мама мене куш хто گفت target class ناتور نویسیم class پایان значит خطا شدگیه target class یعنی اینشان значит خطا شدگیه class منه запуститаш کرده میبینیم میبینیم با کجا خطا میگه اصلاح کرده طوری میشد اول کشاده شوی صفحه main activity کشاده میشد من این صفحه کنیم زیر اول من این صفحه کشاده میشم main activity
установить кушода мешавад. Задачит ошибка надод, бояд кор кунад. Мебинем кор накунад, хай бо догош справим мекунем. Мана чӣ хеле дидед программа кушода шуд шорткат. Просто дидан дар кораи ки ҳамин активитиҳои сохтагии мо мебурад ё ки не. Мана программи шорт бахшкари системаgar мана биромад add activity, camera activity, chat activity. Add activity-ро пахш кунем агар мана add activity бирав. Назар мегардем, бо як бор дига мебинем camera activity. Мана camera activity омад. Мана ин chat activity. Мана chat activity. Худи приложениеро пахш кунем агар вообще дига activity мера ҳеловод дар ин страница add activity, chat activity, camera activity гузашта намешавад. Фақат ҳамин болош пахш кардем ин сет. Ман ин сет мебурам через мено мегузарем. Хуб бародаро, ин буд видеои имрӯзии ман дар бораи шорт. Яъне ки чӣ хел мундираҷӣ сохта мешавад. Шорт типи ярдинг борин мана ин бо метавонед гирифта ман инҷо биёред. Мана мутақаббида ё рабочий стол мондаанд. Уже худаш гуфтаги short activity пахш кунем агар саҳифаи short activity add activity мебурад. Иконкаш мефаҳмед ки чия? Хеле метавонед удалит карда партоед. Хуб, хайр то видеоҳои оянда.